ingani Bagui Triprasani hambarai Tam ongya tong tai BC election tan Bagui ingani nangka bakti BC election tan Bagui ingani nang kisah man Bagui kisah tu dengan Bagui naik minister pulau no jadi takut media sana belai hambai maru tam ni hamale ঠিক জরাতইনো আনো অপব্রক সুংজাখানানে আং খাকাও পুইলাওনো নরক সুংকা যে বিসি ইলেকশন তামুং ইংনিয়া বিসি ইলেকশন ওংখাঙ্গাই তামুং কারণ অল ইন্ডিয়া ও 1991 বা 89 ওয়াসা কলকাতানি তাবু যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন সল্লেগো माननीय तो आजरानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी कैसा पंचायती राज माने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नो भाग है माने पार्लियामेंट राज्यसभा यांग त्रिपुरा विधानसभा आबुनि परे न ताइसा स्तर खायो आरो का तीनटा स्तर 3 टायर्स कैसे तंग पंचायत समिति ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद जिला बगे जिला परिषद ठीक अमा हाइकैन अब हंकाय त्रिपुरा राज्यनि क्षेत्र हंकाय शुधु त्रिपुरा राज्यया नर्थ ईस्ट जे 10टा विलेज कमिटी सरि जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो माने बिसिंग 10टा जगह हंकाय आबत्ता किसा आलादा तावुकची नरहंगा तामुका कैसा ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद ताबुक एडीसी एलाकाओ हमकाय 587टा जे विलेज तो मानी ग्राम पंचायत नि हाइनो आबुनि समान आरो हमकाय आबुनो हनो विलेज कमिटी किन्तु ओ विलेज कमिटी हिनानि को गया नों जखन गारु हिल्स थांगाय खासिया जयंती हिल्स थांगा जखन विलेज काउंसिल अन्य स्टेट का विलेज काउंसिल चीनर का विलेज एक कमिटी तो बुंनानै को कमैया 6 रुल्स नि मुताबिक गे चीनी ओ त्रिपुरा हमकाय अब कैसा बेलायखन कपाल हामिनि को जे स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस एडीसी सबसे नांलाय दं तिनी जदि विलेज कमिटी नि बुथ 2021 नि 7 तारिख मार्च संगे बिनि मेयाद शेष ना किन्तु 2021 आबुनि मार्च नि 7 तारिख मेयाद पाइ थाका टिल टुडे तिनि जरा 2021 22 23 तिनि मे 7 तारिख हंकाय माने थानाय 7 तारिख आबाद 2 बছর पारनि थाका 2021 बुंने एक कारण तो फुनगा पर कोरोना किंतु आपुनी लगे लगे 2021 चीनी विलेज कमिटी विलेज तमना एडीसी इलेक्शन बुंखा आबुनि आगे 1900 नि लोकसभा बुंखा आबुनि आगे उपनिर्वाचन बुंबायखा किंतु तंगे एडीसी अमखलाया एडीसी नि विलेज कमिटी जे ताबुक जे चलित मोनिंगाय मंगा मनिटरिंग कमिटी एक पार्टिकुलर एक पार्टी बाय सिलेक्शन खायजा ताव त्रिपुरा मथा पावर दङ त्रिपुरा मथा बिनि बरंनो नायै जों कमिटी खायमारखा 7 जन 9 जन 11 जन अमायगाय गे ताबु अबे बुसे उपकार दङ चिमर कोन उपकार करे एडीसी एलाकाव 23 टा ब्लॉक दङ ओ 23 टा ब्लॉक जत्तनो ब्लॉक चेयरमैन के साबो बीजेपी नि ताबो जे शासक दल राज्यनि शासक दल सीपीएम तंखा बामफ्रन इनकामो ताबुंगा सीपीएम नि ताबुंगा बीजेपी आईपीएफ नि जुट नि बरनि भाइनो मेट पाइथमया मेट पाइ माने यागुलो फानो ताबुक जरा बरनो कंटिन्यू बरनो चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोनो जगह बीजेपी नि चेयरमैन कोन जगह आईपीएफ नि वाइस चेयरमैन कोन जगह आईपीएफ नि चेयरमैन कोन जगह वाइस चेयरमैन बरक नो वीडियो बाय कंसर्निंग डिपार्टमेंट नि जरा हेड बाय जेमन भिडियो नि आगत गोबां डिपार्टमेंट दङ आबुन पर लाइन डिपार्टमेंट
tauroni agriculture ARDD ICDS PWD forest oma hai klai CDPO office যেটা ICDS ni je project সহ যত ডিপার্টমেন্ট বরক নাইরুম যে তাবুক जों যদি চিনি বিসি তো অবতবত অবব কাইসা আইন তৈন খাইজাকমান বলে মনিটরিং কমিটি পান যে খাইজাকমানটা কিন্তু তাম খাইজাবর আবো চিনি যে রেজুলেশন আনি ভিলেজ কমিটি ও তাম তাম কামনাই ব লামাও ব্রিক সলিং নাই ব লামাও বক্স কালভার্ট নাই বক্স সেলিং নাই ব পারাও আং পাওয়ার তলাংনা বাগै মানে কারেন্ট তলাংনা বাগै খুঁটি কাইনাই আবনো যদি রেজুলেশন রেখাঙ্কায় বরক আবো আর রেজুলেশন বড় মানি না হারিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট মানি না হারিয়া যার কারণে এডিসি এলাকাও যে যে ডেভেলপমেন্ট নানি কক টং মানি আবু মুলিয়া তা বুংনাই নেদি সমতল মানে এডিসি নি বাইরেও হাঙ্গে তাম টং বাইরেও তাঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে বো जोंखाय सिनि खायता सुरु जागा सिमिस्टान जागो जों खतिपुरन सटिक बामैया ताबुक एडिसि नन एडिसि एलाकाव तामो बं आरो खाय गोबांमा लामा काहांनाय आ लामाव तामो सीसी रूट सीसी माने सीमेंट कंक्रीट रूट आबो निनि पीस बाय लामा इया फाना बं आबो जे सीसी रूट बाय ना काहां कायै पारानि लामा चिगन चिगन ताय आरो ताय कोनो असुबिदा इया हिमनानि असुबिदा इया বাইক চালানোর কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এডিসি এলাকা থাকাঙ্কায় নং সিসি রুট শতকরা 587টা ভিলেজ কমিটিও হয়তো 587 নকারে 100টা পানো মানলা মাই এতামনি কারণ जों প্রজেক্ট জমা রিফানা আবো নাইনিয়া তাবুক জরা তাবুক 2023 নি বিধানসভা সমিতি ত্রিপুরা মথা 13টা সিট মানই তিনি ব কাইসা অপোজিশন পার্টি ও খাইপি কিন্তু এর আগে যে বিজেপি নি শরিক দল আইপিএফ যে তংনাই বংনি বিসিঙ্গ বামতি নঙ্গি থাকা 2018 নি সিমি গভর্নমেন্ট ফাইমানি ইয়াগুলো যে যে অগ্রিমানি আবো খাইমানিয়া তাবু ভিলেজ কমিটির ফাজিং ফাইউতি কইসা যে ভিলেজ কমিটিনে বুট ওংনাং সুনাই নাকা বনি বাগৈ তিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি নি ওংই बुबाग्रानि तैदुलमा भाई जों त्रिपुरानि हाइकोर्टआव कैसे केस खालाया फाइल खै हियरिंग माने परे चिनि पखेन थाङा 2022 नि जुन जुलाइ नि बिसिङो इलेक्शन सिनाय जों मखौ तंथका खातुं खाजों लायखा ताम खलायखा जागा तै सरकार पलिसि खलायै नाय नायखा 587 टा ভিলেজ কমিটিও যদি বুট খলাইखा अंकाय খুব বড় জোর 87 টা বিজেপি আইপিএফ তে মামানো সন্দেহ দं 21 জনের দুলি সাতন থাকা আইপিএফ তো বনো কিরি জাগৈ ম ভিলেজ কমিটিনো বাহিকে কা শুনাই কিন্তু অলরেডি প্রসেস অলরেডি কমপ্লিট নিনি ভিডিও ন আরো শ্রামবই রিটার্নিং অফিসার শ্রামবই ভোটার লিস্ট ঠিক হইজাকা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একটা ভিলেজর 4টা ওয়ার্ড গাই ওয়ার্ড নি ডিলিমিটেশন তো খাই দিয়া আইপান ডিমার্কেশন ঠিক ঠিক দং নাইখা যত কিছু খাইবে মানে ইয়াগুলো হঠাৎ ক্লাইনাই সাম খনারাম রিয়াং বো একটা বিজেপি নো খরকসা সাপোর্টার বকাইসা ফাইল করিকা না যে অর ব্রু বাই যে সেটেলমেন্ট লাইবানি দিলিও হোম মিনিস্টার চিন বুবাগ্রানি চাইতো মুম্বাই নো আজ অর যারা ডিসপ্লেস যারা ফাতানি ফাইনাই যে বুরু রংনই যত ভোটার লিস্ট এনরোলমেন্ট मा खालायनाय भोटार लिस्ट ओंखाय कारणे फानो त्रिपुरानि जे चीफ इलेक्टोरल अफिसार इच्छाकृत खालायनो बरनि जे टाइम बंनो बाउंड करे जाखा आ टाइम नि बिसिं किनो बर भोटार लिस्ट ठीक हैमालिया जार कारणे बर आबनो फुनुगय बर हायना आपिल खैरिका चिनि जे बार्डिक जों मानमानि चिन पके जों मानमानि आबनो बर तैसा कताल खै बर केस फाइलिका आबनो बर के चिना बुस्टप ना किन्तु ताबुक 2023 नि इलेक्शनो ओ डिसप्लेस जे माने बुरु जे शरणार्थी नि जों सामानि बरक तो बरनि तो जतन
janjani jaga jugo jotno settling thumai kya borni buta list hobo jotno kau but bomari kha ke tabuk tamni bagai tabule tamni bagai tabule tamuk kiri rajyo bonorok kendro bonorok double engine norok tabu porjonto election khanye ni borne kun ichha kri haina hai taise sunu haikoto dorbar mathang jauka haikoto haikoto thamon por tamukha hotat klai khoroksa jorni chief justice je tongnai sam je chief justice tongnai no transfer kai jor jauko transfer kai tabu Tripurani high court ni chief justice ketal phai mane boabno taisa manai bunai aphai no ma khulungnai ge tabu porjonto sungno de riyakho tabu porjonto de rikangkai se tabu hearing kangkai hoyto khainai boni bageno aim choli tongtung ichha kai borok khlai mano khlaya jar karone chini sung je kok rimani public no chini aro taurom ni বছর চিন বাজেট বছর থানায় বছর 2021-2022 বছর হকা 543 কোটি আবো বছর শেষ রগর হরই একদম বুমেরাং আবুনি বিশিংছে প্রায় 500 কোটি মতো শুধু সরকারি কর্মচারী সুমারু जों বাজেট বছর খাইয়া जों বাজেট মা খালিয়া 2021 ক্ষমতা ফ্যামিলি পরে ফানো जोंनो বাজেটনি ক্ষমতা রাজ্য সরকার লিয়া 2022 जों বাজেট খাইয়া 5543 কোটি जोंनो বছর রেখা বড় একটা ফান্ড একটা গখরি করা যে না ধরনো जों 5543 কোটি লিমাইয়া নং 619 কোটি নাই থানায় ডিসেম্বর থানায় মার্চ জোড়া থানায় মার্চ জোড়া ইয়ার ইন্ডিং जों যখন অধিবেশন আসক্রু মাত্র 378 কোটি সি ফাইও কর্মচারী বেতন যে সময় রিনানি কক আবু পর্যন্ত রিমালিয়া ওয়ারেস নাই দি বেলাকেন মানে দুঃখজনক মানে কপাল হামিয়ানি কক তিনি রাজ্য ইয়া কেন্দ্র সরকারনি খরকসা ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারমন 2022 নি প্রথম বছর মানে প্রথম দিকে ফাইই 1300 কোটি ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট নি হিনাই জনজাতি উন্নয়নে বুমরুই রিনানি একটা প্যাকেজ সাকলাইক্লান থামানি তাবু পর্যন্ত 13 টাকা ফানো এডিসি এলাকা বমাইয়া নন এডিসি এলাকানি সাপ্লেনো যারা ত্রিপ্রাসানি তংনাই রক বরকা কইমাইয়া যার কারণে নিনি যে পরিমাণ লামা তাউরম দি এগ্রি চিনি রুট মানে লামা অর্থাৎ পিডব্লিউডি মাত্র বছর 450 লক্ষ 4 কোটি 50 লক্ষ 28টা রুট খাইমাখা কিন্তু চিনি লামাকে বছর প্রায় 1150 কিলোমিটার ও রাং 4 কোটি বেতন খাইমানে ব্ল্যাক টপ রুই যদি লামা খাইকে 1 কিলোমিটার 1 কোটি নি প্রথম 4 কিলোমিটার লামা নি কাম রাং সিক্রিবলে গাপনি বাগৈ এডিসি নি অবস্থা খুব হামিয়া বনওয়ান সুগুইনো এডিসি নো ত্রিপুরা সারনি বুমুং সুইচ এডিসি তংसिबो डिपार्टमेंट थांनाय खांखाय मैक्सिमाम डेपुटेशन मां फाइजा ताव गोबां मा चीफ इंजीनियर थेके सेंगै डेपुटी सीओ थेके सेंगै पीयू लेवल नि सेंगै नाय इवन केरानी पर्यंत ताव फानो स्टेट गवर्नमेंट डेपुटेशन एडीसी एलाकाओ प्राय 1600 नि ऊपर स्कूल दं आ स्कूल मैक्सिमाम नंगनगाने जत्त डेपुटेशन ताबो पर्यंत रिक्रुटमेंट खाइने मतो ताबो ततेबो एजुकेशन डिपार्टमेंट ततेबो करांगो खाइ किरिगा जार कारणे एडीसी एलाका उन्नयन यांग बनि बागेनो जों नायो दाक्ति विलेज कमिटी इलेक्शन खाइने निंतुम सिनी राज्य सरकार थानि बाबन आपिल एवं सिनी जे कताल एमएलए रबो अबरति सुचारंखा गोसखांनि अधिवेशन नाय अमत बोर्ड अफ अकाउंट्स सलि दङ ताबो बाजेट फाइनल যখন বাজেট দেনাই আপ্রোচিনি 13 জন যে এমএলএ টা সক্রিয় নাই অবনতি নাগাকাই অনেক বিশিঙ্গব আন্দোলন নাই খাতারব আন্দোলন নাই অন্তত আবু চিন্নাটা আছে হাইতে
Sir tabo Tripura hasteo especially Triprasa resident tomairo. Thanayo beauty party di bisingtui koiblai letter zaman yagulo especially Roman script nati. Obo kedut mas halromonyo khai family Triprasaro. Tabo Tripura hastini CM Dr. Professor Manik Sahani reply yo CBC pattern question khajaknai rok abajo to Bengali script ni khajaknai hini boni reply family. Tabo rungsrungi tongnai rok dai Roman script no hamjaknai ro no bisi percentage bango chinango brok ni halok bom hai jaga thang. Tabo saithang angkai Roman script Tripurani শতকরা 99% no Roman script by যে কোনো ফেসবুক হাংথুং বানি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হাংথুং যে কোনো জায়গা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই no ম্যাক্সিমাম তবুকসু আবনো সুইতু যারা চিনি সুই করং রক আগিনি তো আগি থাংবা গেতাও যারা তংনাই রক borok bahino borok joto chini toke pan hangtung ba bini ko jekun history phangtung laibuma phangtung aborogo ko wanjini bangala bengali script ni sai roman script no bisi silai tabu thanai march ni chini oronuk jakha march ba april je cbse inya ka Tripura board ni exam jengi temone madhyamik by 12 ompio bongkha borkathalo bongkha kabangma jagao chini bororongno ichha kaino borok ekta domki somki rikha jenorok roman script simangla naga bangla by city nale devonagar by city nale hindi by city oboto belai keno bakhanangnani ko agiboto kabangma jagat ni Tripura university rogo রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনে সুই ফেঁকে ফেলেছেন বড় অনেক কলেজের বসি গিয়া স্কুল বসি গিয়া আপনি তো কোনো হিংসে গিয়া ভাইকে হঠাৎ মোজাখা আপনি পড়েছিনি এমএলএ রক বিধানসভা যেহেতু চলিত মানে জরা আপনি তুই বড় ওয়াক আউট খাইয়া স্লোগানের লাইকা স্পিকারনি গানা থাঙ্কা তাবুনি মুখ্যমন্ত্রী ন আপনি জবাব সাঙ্কা সেই জবাবনি মূলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Bosaka jaumo ani ko gya mo CBS ni ko CBS is a multiply na multi language no sung kuno dino sung mane ngo khaimia question khaimia sung double khaimia শুধু সিঙ্গেল সিমাং নাই কিন্তু তো মাল্টি বলতে তাম বুঝিব অরত নিনি মিজুব সানিয়া sung অরত ni মণিপুরি ni বসানিয়াতে অন্য সানিয়া বলে Kok borong jehetu Tripurani second language 1979 no jeto mo স্বীকৃতি মানখা অনেক আন্দোলন খা অনেক সভা মাখলাইকা TSF TUGS ni amoni simi অনেক গেরাউং লাইকা বিধানসভা অভিযান লাইকা মহাকরণ অভিযান লাইকা বুজাকা তকজাকা আবনি পরে কাইছা একটা জায়গা ফাইছ বটে বনি লগে লগে ভাষা কমিশন বখাইজাকা সমাজরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন তারপরে নিন অরতম তোমার যে পশ্চিমবাংলানি খরকসা পবিত্র সরকার বব তো কাইসা বাসাবিদ বনব খাইজাকা খরকসা ওয়ান জৈদ ফানি বরক তুবুই ফাইমানি বামফ্রনি আমালো ব পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা গুড়ি নাইयै নুখা যে প্রায় 75 নি উপর পার্সেন্টেজ রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট রিনান্তাম অসুবিধা তং রোমান স্ক্রিপ্ট রিনান্তাম অসুবিধা তং মানে মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর মানে যত জায়গা সে প্রাইছে যত জায়গা সিং তং ত্রিপুরা রিনান্তাম অসুবিধা বা বনি বাগৈ जों ইয়াকারগলা TSF ইয়াকারগলা তাই অন্যান্য যারা এনজিওস রক চিনি কক বরক ন তুই যারা চর্চা খাই তংনাই রক ওয়ান সুগুই তংনাই রক সুই করং রক Kabang ma NGO borok khulogui borok bono tuji nangkangkai Diliwo thanglai nangkai Tripurawo kotor soba khaina bagai जों preparation halai tung kar omo bai जों asuk bo manik saha usakang phainai mukhyamantri ni kokbai no जों abo gosinai jaji haisi
नांखांखाय एडिसि एलाकाओ जों पूरा टोटाली कोनो बांग्लानो একটা সাবজেক্ট ফান তনিয়া इंग्लिश पूरा इंग्लिश मीडियम खाइए हिंदी से একটা সাবজেক্ট নাই बांग्ला मीडियम खास खालिए बांग्ला खाइ जों जत बांग्ला मीडियम न जों बांग्ला बन्द खायनाय स्कुल बन्द खायनाय जों नांगाखाय जों इंग्लिश मीडियम चिनि दिन केजी 1 केजी 2 प्री नर्सरी सिमी जबाब सांगमा हाय ती गम हाय कि जों सेंगनायता गाफुं नुलायसिनायता भाषा तै जे आन्दोलन भाषानि तै जे निजे मानि कंनो तैयै जे थै कलायनानै ताइ गतं बरफ आबो बुदै नाय दंखाना बनि बागैनो जों मिया बनाव नुखना चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि हनुइ बाबू एकदम क्लियर साका मुतै फानो जोंगमनो गसिमाया ब ओ बेपारनो काहामखाय ना परियो मानिक साहा ना परियो बुनि साजेशन नाओ ना केबनि सिंगुय जा बंनि खुशी मतो कयेकजन ब्रुक्रेसिनि कबाय दिल्लीओ सीबीएसईओ कागज रका चिठी सिगा चिठी नि उत्तर बरक सिरहका माने एगेंस्ट रोमान हरबनो बरक सिरहरजा इया के तामथिंने ककमैया आमति ककमैया ब्ले कक बरक बासानो सीबीएसईओ इंक्लूड खायना बागे ऑलरेडी ककम सीबीएसई सं गसि पैजा मंगा केबें मानि मंगा मुसुनियां मानि मो जों नायमानिया चिन बरक नायमानिया मो चिन बखानि बिरोधी खायदों एगेंस्ट चिन त्रिपुरासारनि एगेंस्ट जबताबो सामखायदों बनि बागै तिनि नंनि बिसिनति आं आपिल खायनो मुसुङो जत बेरेमनि नों जनजाति मोर्चा फान्डि जुब जनजाति मोर्चा फान्डि जारा ताबु साक साक न कतर कतर नै गियानी गुनी नै ও তাই কাইসানো फुं सारिक जारा तेन ताइनै रक समालोचना खाने रकटा बरक तिनि काइसाबानो एकटा कक सारगलि बेले चुप तामनि बागै नर कामतिके तंगना कक तंगैया क्षमता तंगु हुनियाय आनि हा सेक्टर तंगना आंकुन कक सारगलिया नों तिनि आं क्षमता तंगै चेयारमेन मांखा हनै काइसा एस्कर्ट काइसा मानवा बाय आं आनि कक मानि कक तामु बायंनाय इंया ताइ काइसा बरक थिकारिनाय आबुनो नों प्रतिबाद खायरेगलिया नों अ हासाकाव बरक मुनि सुङै लिडार ngै तंगै तामो थंगला नोंबा बिदिसै थैमानि जाबले अबंगा आनिको बनि बागै जों साना मुसुङो फायदि अ जराव वालायनाया अ जराव समालोचना खायनाया नरब हायकेनो सादि जोंबो सानाय जत्त त्रिपुरासा जों जदि नर जनजाति उपजाति इराय जाति गणमुक्ति समुक्ति नि सायावै अर एकदम इउनाइटेडलि जों तिनि अ जागा कक सानानि दरकार दङ तिनि शुधु पलिटिक्स जितेन चौधरी कक तो ताइताम सानायबा शुधु पलिटिक्स तिनि पर्यन्त एकटा कक सेको कयेकदिन धरे पत्र पत्रिका विभिन्न सोशल मीडिया तै जेबाबो नगरी दंगा तिनि रोमान स्क्रिप्ट न तै ताम एकटा कक सालिया ना बांगालीनि पक्ष बेंगली स्क्रिप्टनि पक्षे ना रोमानी स्क्रिप्टनि पक्षे एकटा कक सालिया बले एकटा ककटा बुझाया अथच ताइ काइसानो हामियानै सानानि पलिटिकल माइलिस बानानो बागै आबंगा उस्ताद दिल्ली बेलान माता आसुक आसुकै प्रेस मीट खायै कक सिमी कट कट सासनाय लेक्चार सिनाय हाय हामिया इको बरम थकाइया आइ थकाइया ताबुक पर्यन्त तिनि स्वाधीनता मानै माने भारत बाय जों अन्तर्भुक्त मानि 73 बছर अमा हायखाय क्लोज खाय कोनो लिडार केन्द्र सरकार बाय क्षमताबो कुरै बर राज्यनि क्षमता क्रिया दिसमि जे क्षमता आबसुकलाय थाङै कक सायमानाय साबतंबा फुनुला यासो फुनुला बयसो इंटेलिगेटर नि कक न साउतिनि अ कक मा सापै तिनि तामनि बागै अबनति बसौ आं जनगण नया त्रिपुरासाना आं कमिटमेन्ट जा अनेके मने केन आबा तामो इंटेलिगेटर तामो आबो तिनि नागालेण्ड थाङैनाय तिनि नागालेण्डनि पक्षे ngै स्वराष्ट्र मन्त्री साकलेस मा सागनाबले तिनि मा सागनाबले जम्मू काश्मीरनि 370 रेजिमेन्ट परे आरोबो तो संग रिजाक्ट दङ लादाखआव रिजाक्ट दङ जेकुनु बेपारावबो दङ रिजाक्ट दङ तिनि इंटेलिगेटर करि जदि गाय तिनि त्रिपुरानि जारा एक्सट्रीमिस्ट सारेनारि फाइनेरो बरक जे पैकेज मन बरन मानि दखबा बरक आरो फायदेन तंले ताबु जों सामाखाय मसे जों तिनि बिरोधी दलनि आसन आसुकमानि ताबुबो 2 मास लाइग्रुपसिखौ नोंले 25 आबोना आगे 10 आबोना आगे बिरोधी दलनि नेता तंमोन यागुलो फानो
নিনি দল তাবুক পর্যন্ত ত্রিপ্রাসানি এঙ্গৈনাই নং কোনো কক থাইজা ওরা সাকা লেরিমান जों একটা কম মাসও 1982 সালে কংগ্রেস বাই টিউজিএস শুধু 6 শিডিউল তুই ইনরা সাকরি কাতামো গিভ এন্ড টেক পলিসি আংনং 6 শিডিউল ইন্ডিয়ানি মানে ভারতনি সংবিধান আं সংশোधन করেनाय नर किन्तु आंनंनो कंग्रेस जों दिनि साया आंनंनो आंनि दल फायदिनि साया किन्तु जा जाना हेल्प खायदि कय बছর नाखा 82 83 84 17 तारिख मार्च আগস্ট लोकसभा प्रथम बिल काव 23 तारिख बिल पास आ बिल पास प्रो त्रिपुरानि खरंनि एमपी इच्छा खायनो रहिया ब्रक सीपीएम रक दशरथ थांफों बोले निपेन चक्रवर्ती सं इच्छा खायनो बाजुबुनि आंबाय अजय বিশ্বাস न रहे যখন দলনে হইতে কাগি ফেইছে মা সাকাবরে অজয় বিশ্বাস আমি কিন্তু চেয়েছিলাম আমি যেতে চেয়েছিলাম তামনি কারণ বা जोंनो স্বীকৃতি নেন না এবারও বনি বাগैनो जों जे अ रोमान स्क्रिप्ट न तुयै जों सबा खालायनाय जों कয়েকদিনও खाना হয়তো सनि बिसिङाव बुबाग्रा फाय सफायनाय फायमानि परे बुबाग्रा सागा सिनि पार्टीनि नेक्स्ट जे मुभमेन्ट तामुनाय सिनि नेक्स्ट सिनि राज्य सम्मेलन खालायजानाय आबुनि परे जों तेबो सिनि सबानो जों तेबो कराखाय सर तक ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा तब ग्रेट त्रिपालन कार्य इंटरलोकेटर हाबा बिनि फाइनाय खराब फाइनाय ओमफ्राय खलाय गोबां मा लोकर कमेन्ट खाय दंमोन हिंखाय आईपीएफ दि हाई मॉडलिटी कमिटी हायदा द इंटरलोकेटर बीजेपी हापांबाय तिप्रामथा ताबो थंजागै दंखा नै ओमफ्राय के गोबां मा लोकर क्वेश्चन खाय दंमोन यागुलो निनि रिप्लाय ताम ताम जोंनो एक बছর সময় দিই একটা বছর নং সময় দিই आगिनो 7000 जों बरक बाय एलायन्स नि बाजाया जों बरक बाय थानसाका बुट बाजाया जों त्रिपुरासा सिमी स्राय स्राय त्रिपुरासा सिमिया आनि ग्रेटर त्रिपुरालेन समर्थन खालाय सापोर्ट खालाय खा फुरजा गई अन्य बसंनि बरक फाया मै बुट बाजाखाय आपनि कोन ऑब्जेक्शन करिलेना नबा ताबुक जोंगर थगाय मात्र आं सागा 2 मास से लाइद्रुक बोसोर तारिखआव गणना 2 मास सिंगा बोले गणनांका बोसोर तारिख गणनांका 2 तारिख मार्च तारपरे समय मंत्री समय तांका पुप्रो 8 तारिखआव न फायै बुबाग्रानो नायतुगुय 13 जना एमएलए नो सह चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट ताई चिनि सीएम सहकायै अरो जे त्रिपुरानि जे गेस्ट हाउस गीतांजलिगो सीरीज वाइज not only who minister India government who minister Simia সর্বভারতীয় বিজেপি পার্টিনি সভাপতি নাদ্দা সাহেব সহ নর্থ ইস্ট নেতানি যে চেয়ারম্যান হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী সুমিত পাত্রা বর্ণি যে স্পোক্সম্যান বরং তুই এত সিরিজ ওয়াইজ মিটিং যে খাইমানি আবুনি বাদে অ্যাচিভমেন্ট হাসাকাতাম দं आनी आनी मते एवं उ अचिवमेंट और स्मिथ ओनली अबले ऑल ओवर द इंडिया व सारा भारतवर्ष या इंडिया नि फादानि बरो कोइ नुखा इ जे सेंखा अमब वन काइंड ऑफ म काइसा सीरीज किंतु मब ग्रेटर त्रिपुरानि नाके सीरी ग्रेटर त्रिपुरानि तो या कायबले ग्रेटर त्रिपुरानि सीरी का इंटरलोकेटर बुबाग्रा आसुक सुजाया आं चीनी दफानो आं किसारि करनानै मुसुमु अनेक वर्ष 300 कोटी से मानि थांगा बुबाग्रा अमुक से मानि थांगा बुबाग्रा पूर्व त्रिपुरा से बासानां दंहा बुबाग्रा इंगो से बुंगै आबां सागापुर 8 तारिख 18 तारिख समय दं चिन एमएलए रक 18 तारिख जलि नियाखै पगियाखै त्या एका 3 बोसोर तारिख हबा मार्च एप्रिल 3 बोसोर हबा मात्र 11 तारिख से बोले जों 2 मास काया बोले 2 मास कायावो তিনি ভারতবর্ষনি হু মিনিস্টার ন বার 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 অমন তুই চিহ্ন তুই যে আসলে চিহ্ন ইম্পর্টেন্ট যেখা অমন নর্থ ইস্টনি 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যখন খাসি হিলসনি যখন বরক সিএম টিএম যখন করি বরক সরকারে जों ননস নাইতো নরক নরিকাকে जों মানাই নরকনি যে ফান বাইসে जों চলি দंनो আবো কম কম দবা গব দল দं
ফনুরে না বহু জাতীয় দল তো সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ জনজাতি মোর্চা না বিজেপি একটা কক তা ত্রিপ্রাসানি বাকি মো আলাদা কিছু হাজার হাজার ব্যাকলগ লাই দোকা হ্যাঁ প্রায় 40,000 মতো ব্যাকলগ চাকরি খালামালিয়া এডিসিও রাং রহলিয়া বুসু 12,825 জননি তাও কোনো ব্যাকলগ ব্যাকলগ চাকরি খালামজাগলিয়া ও চাকরি চিং জুরি রিমাং হাকাই ত্রিপ্রাসানি তাঙ্গি ডেভেলপমেন্ট ইয়াংনাই ত্রিপ্রাসাও যদি না চুং যে রাং সারমান তাও সাইমিয়া ঈশ্বর যে আশীর্বাদ খাইজায় খানানি পরে আলোচনানি পরে তৃক তৃক চিন একটা আশা করি বিশিংতি চিন খবর মানজাক দङ जों অন্তত এডিসি স্ট্রেংথেন খাইনা বাকি তেবো ফান্ড করা খাইনা বাকি ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টनि नखायसा फान्ड खतर একটা फान्ड फाइ सकायते तुइङै दं जों नोंतामो साका बतामो साका जितेन चौधरी अर तङैतामो सा बुइनि खुमबाय बुइनि वाखुमबाय बुइनि तयाबाय बुइनि थगै मिलिगनै दंमानि जों जदि साफ्रोमबो कैंडिडेट रेखांखाय 9,000 दङ ত্রিপ্রাসা কিছু অক্রাবা ফোন যদি ফাইগ্রা সিদুংনি রিবা दा जों आबोदा बुबाग्रा अक्रा दंखा बुबाग्रान से कार्ड गराय दनि रु अंगला ते कमाय थाङा तिनि विलेज कमिटिनि बागै तो आंदोलन करे जों सागाता एडिसि रां रहिया तां आंदोलन करे ত্রিপ্রাসার চাকরি মে একমান তাম বং আন্দোলন করে আসু আসু বরক অনেক বরক 25 বছর আবনা আগে 35 বছর ক্ষমতা তংজা সর্বভারতীয় দল কোটি কোটি রাংনি মালিক বরক বনি বাগেনো जों साव फाइदि समालोचना खालायाव आं थाइजों सामाहाय जे रोमान स्क्रिप्टनि फांथं विलेज कमिटिनि इलेक्शननि बागै फांथं चिनि ত্রিপ্রাসাरनि आमचायो ताइबो डेभलपमेन्ट खारिनानि बागै ताइबो सेन्ट्रल स्कुल टु बुइ चिनि स्राय करि सारनो ताइबो काहामके लेखा परा खारिना बागै बाहायके सेब साब रिमान आबनो तो इसे जों जौथोबाबे आन्दोलन खाइगाय बिसिंबाय साकाबाय विधानसभाबो जों जखन रोमान स्क्रिप्टनि बागै चिरि खबखौ आप्रुपर बतंगले बतंगले একটা নিরালখাই তোমরা কোন কক সাইয়াবলে থাইসা পানো চিনি বড় পরীক্ষা মারি টিকলার হজ মানে বো আবসে একটা কক সাই নিরালখাই তোমলে নিরালখাই তোম মানে বো বিজেপি নো সমর্থন খাই তোমটা বড় বিজেপি নো সমর্থন খাই মান ক্লাইমো তোমলে আর মন্ত্রী শুক্লা সাইচুং পানো শুক্লা কি বো বিজেপি দা না আইপিএফ সি সিনেলিয়া বে বনো আসে সিবলে বনি বাগैनो ইউনাইটেডলি थांचा खालायो जों जदि चबा खालायमान खांखाय ताबु बजरा तंग ত্রিপ্রাসানো मुथांनानै ताबु बजरा तंग जों डेभलपमेन्ट नंनानै नों जदि सुरु जोंनो मां समालोचना खाय दंमै नंगला तबे जोंनो पर जे खाकामानि चिनि एमडीसी बो इनटेक लरा सरा करे एमएलए तो प्रश्न जकाया अनेक सब 5 জন एमएलए बीजेपी थां पैसनाय तामनि बागै थानाय नुक दंलेसो जों तिनि खाना मन्त्रि सभा थांबांले जों थांयाबा जों 8 तारिखन समय थांबां हाबले नरहाय लुबदोबासो तिनि बीजेपी बाय जदि सुजुगमान खांखाय आइपिं गर सिपिं गर सिपिं रो बरका थांस पैखौ परिबागै जों थांया चिनि करा चिनि बुबाग्रा जों बचिनि प्रति फेक যেমন তোমায় जों मुभिनि प्रति फेक लीडर ऑल आर लीडर्स चिनि जारा ত্রিপ্রামথানি যত নিনি ওয়াইটিএফ পাং টিডব্লিউএফ পাং থুং চিনি ত্রিপ্রামথানি পান যত ব্রেমনি লিডার্স ন বিনি প্রতি বিশ্বাস দङ কেউ অবিশ্বাস করে বজতন হামজাগো খরকসানা পার ননা বিশে হামজাগো বন কাবাং হামজাগো নি করে বজতন মকর কাই তং নাই দङ এডিসি তাম ফैसलि दं ब লিডার তাম फैसलि বফরতাম আবরমো ডাইরেক্ট রিঙিনো বসাও নেমুতি তাंगदि हाय तांगदि अबंगा बुबाग्रा ननो खगै दंनाय जा बो फायो जतमै मालाय थां निनि चिनि जत खटानि बरो गय मालायो निनि जारा राइटार रो गय मालायो जारा एनजिओ बायबो मालायो स्टुडेन्ट रो गयबो मालायो केबो कोनो असुबिदा अंकाय केबो जुर बुबाग्रा मालाय अंकाय राजबारियाव लाखाय बो मालायो आबु बिन बुंनो बुबाग्रा थैंक यू